Do you still remember? Yes, ma'am. Ano man niya? So, uh, let's recall that if you have acidic and basic and neutral solution, what will happen to the amount of your H plus or OH minus? So when we say neutral solution, it's in for sugar work. So when we say neutral solution, so the H plus is equal to the OH minus. So muna siya dahilan nga if since neutral man siya, your pH will be equal to sa pH ninyo kung kuan 7, ma'am. 7, 7, ma'am. right? So 7, then yung tang acidic solution kinsa ga dominate? Ang H plus or ang OH minus? H plus, ma'am. Yes, H plus. How about the basic solution? OH OH minus, ma'am. minus, ma'am. So mas ka-dominate si OH minus or si hydroxide compared kay H plus. So what about the pH? If acidic ang solution, is it higher or lower? Or the below 7 or above 7? When we talk Higher, about ma'am. Higher, ma'am, acidic, mga acidic, ma'am. acidic, are you sure? Acidic. So yun na. Kung acidic ang solution, the amount of H plus will dominate compared to OH minus. So your pH will be below 7, right? Dahil kung basic solution, your pH will be greater than 7, ma'am. so that ano sa inyo hang uh, pH values in acidic and basic solution. So na example dere okay, so the concentration of OH ions in a certain household ammonia cleaning solution is 0.025 m or molar. Calculate the concentration of H plus ions. So is the solution acidic or basic? So muna to agi sulat na siya. So since you were asked to calculate the H ion concentration, right? And you were given a the OH minus concentration, which is 0.025 molar. So using the ion product constant of water, you can calculate the concentration of your H plus. So like, muna siya yung ion product constant sa inyong KW. So inyo na lang dahil mo is rearrange ang equation nga makuha ninyo ang H plus. So muna siya KW is 1.0 times 10 to negative 14 divided by the concentration of your OH minus. So kung inyo nang input sa calculator, your answer would be 4.0 times 10 to the negative 12 molar. And kinsa may mas dako? Kani nga concentration or kani? The hydroxide ion or OH ion or your H plus ion? Kinsa may mas dako? H plus, ma'am. Are you sure? H Ang plus? OH, ma'am. Nick, Ang OH. Yung OH, ma'am. negative 12 ang yung H plus. Ang imuhang OH minus is 0.025. So, mas dako. Kung inyo na i-remember inyong unsa gali ni siya, kani ang y-axis, this one is your x-axis. Katong mga negative, kung magpadulong dito tanan is mo i-decrease ang ilahang value. Diba? So, mas dako gyud si hydroxide ion compared sa inyong H plus. So, ga-dominate si OH minus kaysa kay H plus, meaning that the solution is actually basic.
So how basic ang inyong solution? Diri na lang dayon mo magtan-aw sa inyong pH scale. So sa inyong pH scale, naa diri itong giing istorya light kanina nga if neutral solution H plus is equal to H minus, dayon your the concentration of your H plus at 25 degrees Celsius, take note ha, 25 degrees Celsius na ni siya, is 1.0 times 10 to the negative 7. So, ang pH nimo is 7. Then, yung acidic solution, so your H plus is greater than the 1.0 times 10 to the 7. So, ang imuhang pH siya na is below 7. So, dayon, kung basic solution, so mag-dominate imuhang OH minus kasi may H plus. So, ang imuhang H plus concentration ana is below 1.0 times 10 to the negative 7. So, imong pH is greater than 7. So, mo ni siya ato ang neutral sa tungtanan nato sa pH scale. Example nimo is water dahil below 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 is mo ni sila ang mga acidic ng mga examples na sila si milk, banana, tomatoes, vinegar, lemon, stomach acid o battery. Dayon above 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So mo ni imuhang mga basic nga mga uh, example. So example sa basic si eggs, bicarbonate or bicarbonate soda, milk of magnesia, ammonium-based cleaning products, household bleach kana anyong kuandara oven cleaner and others. So take note ha nga your pH, if taas gali ang pH, it means to say that the amount or the concentration of your H plus is lower. How about your OH minus kung inani? Kung taas ang pH, the concentration of H plus is lower. How about your OH minus? Increase or decrease? Increase, ma'am. Increase. What if mo pH is lower, your H plus would be, unsa may mong H plus? Higher, ma'am. Higher. ma'am. Then your OH minus is, unsa man? Lower, ma'am. So, dapat inana inyong hangkuan na dumduman ninyo sa pH scale. And you can actually calculate the pH by this formula. Negative log of H plus concentration. So, kanang bracket dara, pasabot ana, concentration na sila. So, another uh, way on how to explain the relationship of your H plus and your pH. So, take note niya. Kinsa may mas nako, 10 to the 0 or 10 to the negative 14? 10 to the 0, 10. 0, ma'am. 10 to the 0, pilay value ani? It's actually equal to 1, right? Diba? Sa inyong math? 10 to the 0 is equal to 1. So, mas taas ni siya 1 ang concentration diri sa kani. Diri is 10 to the negative 14. So, take note, tanawan ninyo ang pH nga relationship in og ni H plus. So, ang concentration nimo magka-increase, magka-decrease po ang imuhang pH kay naman diri imuhang point. Dayon, if mo decrease ang imuhang H plus, mo increase po dan ang pH. Tanawan niyo diri. Pag-increase, ga-decrease, ga-decrease ninyo ang H plus, ga-increase, ga-increase po din yung pH. So, mo na ilahang relationship ni pH o ni H plus concentration. So now let's move on to your pOH scale. So kanina pH is we are actually talking about the concentration of the H plus. Today we kanisha pOH scale is we will be discussing about the concentration of your OH minus. So recall that, diba, this is the ion product constant of your water, which is Kw is equal to H plus. OH minus is equal to 1.0 times 10 to the negative 14. And this negative 14 is actually the value of your H plus and OH minus at 25 degrees Celsius, meaning to say the amount of your, if auto-ionize yung water, ang concentration sa imuhang H plus o OH minus is equivalent to 1.0 times 10 to the negative 14. And recall ta, if we're going to log both sides, sorry, eraser. So, ato ning i-multiply both sides of
negative log, unsay mahitabo? So i-distribute wala di ba sa math ninyo, distribute diri, o distribute diri. And take note, your KW is equivalent to 1.0 times 10 to the negative 14. So kung imo na siyang distribute, so negative log of H plus, mo na imong makuha. Dayon negative log of OH minus is kani. Dahil kung in negative ni mo na siya nga value, negative log 1.0 times 10 to the negative 14, your answer would be 14 ang answer na niya. So kung since, and take note nga negative log of H plus is equivalent to pH, and negative log of OH minus is equivalent to POH, dayon, kung na dayon yung 14. So, mo ato na na-derive nato ni nga equation na pH plus POH is equal to 14. And your POH is equal to negative log of 0, OH minus or hydroxide concentration. And it is actually important to remember that these values will only, or formulas will only work if the temperature is at 25 degrees Celsius. Kaya kung lahi ng temperature sa inyong kuan, like for instance, mo increase ang temperature, mo decrease, ang imuhang KW will actually be different. So muna siya nga, kani siya 1.0 times 10 to the negative 14 is applicable na siya if the temperature is 25. Kung lahi na gali na siya nga temperature, lahi na po ka KW, ana nga makita. Kaya ang ionization sa water ninyo will depends on the temperature. Question? None, ma'am. Okay, let's move. So, muna yung mga relevant equations that you need to memorize to solve the pH, POH, and KW. So, muna siya, memorize na ninyo. So, na tayo problem dari example. So, the concentration of H plus, sabi, ano lang sa, concentration of H plus ions in bottle of table wine was 3.2 times 10 to the negative 4 molar right after the cork was removed. Only half of the wine was consumed. The other half, after it had been standing open to the air for a month, was found to have a hydrogen ion concentration equal to 1.0 times 10 to the negative 3 molar. Calculate the pH of the wine on these two equations. So you have two problems, right? For this problem, one is, ano ba to? Ano sa inyo sabtan sa problema? Ano sa inyo i-calculate? You're asked to calculate the pH of the wine in two situation. First situation is, nag-apre sila og wine, ilang gipag-apre nila, ilang gi-measure ang hydrogen ion concentration. Diba? Ang ilang nakuha is 3.2 times 10 to the negative 4 molar. Dayon, giinom nila ang uban nga nabilin, tukatunga, ilang gipasagdan dira nga walay taklob, diba? Gipasagdan nila for a month, then after 1 month, ila dayong gi-measure ang H plus concentration. So what happened to the H plus concentration nga ilang na-measure? So nahimo siyang 1.0 times 10 to negative 3 molar. Unsay nahitabo? Kung i-compare na mo ang first nila nga measure og after 1 month, unsay kuan? Ni-increase na decrease ang concentration. Ni-increase, ma'am. Ni-increase, right? Kay mas dako man ang negative 3 kaysa negative 4. So unsay possibility without checking the katong value nga na diri sa PowerPoint, unsay inyong masukon sa iyang pH? Unsay mahito? Mao sa iyang pH. Kay ni-increase ang iyang H plus. So iyang pH ani is mao sa iyang pH. Mag-decrease, ma'am. Mag-decrease Yes, ang ma'am. pH, diba? Mag-decrease yung pH. So to prove that theory nga mag-decrease ang pH, ay na din yun i-calculate, di ba, ang pH tayo niya using the formula pH is equal to negative log H plus nga concentration. So inyo na siya na may value at time 0, so the concentration of your H plus is 3.2 times 10 to the negative 4. So inyo na siyang i-input dara sa H plus. So negative log of 3.2 times 10 to the negative 4, ang answer ninyo is 3.49. Then after 1 month,
The same formula gyud yung gamiton. So pH is equal to negative log 1.0 times 10 to the negative 3. So imuhang na kuha is 3.00 nga pH. So pag increase sa imuhang H plus concentration after month, expected jud nga mo decrease ang imuhang pH. So nanso nahitabo sa wine ani kung na-decrease ang pH. Ni-increase ang OH, ma'am. Uh, decrease ang pH, so meaning to say, I dili na to itusbihan ng OH minus. Naon sa inyong wine? Nahimong? Acidic, ma'am. Nasidik siya, sumuro siyang nahimo og suka, di ba? Suka, ma'am. Nagkaaslom inyong hang wine, kini i-decrease pa niya hang pH. Question. Dapat class, kabalo mo mag-calculate sa inyong kwan ha, pH, use ka inyong calculator ba? Nag-practice na mo? Practice na ninyo nga kabalo mo mag-input ani nga mga values sa inyong calculator kay mura ba na kasagaran problema kabalo mo unsaon pag-solve pag-abot tayo sa calculator kay di mo kabalo. Sayop inyong pag-input. Daghan mo kay kakitabo nga inana. So practice na ninyo ha. So move diri na dayon ta sa sunod nga problema. So nga example, so the pH of rainwater collected in certain region of the northeastern United States on a particular day was 4.82. To calculate the hydrogen ion concentration of the rainwater. So ganina nga problem, you were asked to calculate the pH, and ganina problems, you were asked to calculate the H plus concentration. Diba? So bali sila, ganina, H plus concentration ang gihatag to sa wine, then i-calculate niyo ang pH, dire dayon siya nga problem is, gitagaan ka ang pH, i-calculate dayon nimo ang H plus nga concentration. So, mo ni siya. The same formula ra gyapon inyong gamiton, which is the pH is equal to negative log H plus concentration. Dayon substitute ra dayon ninyo ng pH nga values dira. So, pH nga value is 4.82 is equal to negative log H plus. So, since ang ipangita is H plus man, so, unsa man na ninyo? Kung pag-solve for H plus. So, you need to remove first your negative log. And how are you going to do this one? Saan man na nimo? Na may duha ka problema, negative og ang lag. Diba? So first, nimo nga i-solve is that you need to remove the negative first. So saan man imong i-multiply both sides og negative. Negative, ma'am. Negative, right? So i-distribute na nimo dire negative 1 times 4.82, then dili na po dayon negative 1 to, diba? So, kung imo na siya i-times, ang answer nimo na is negative 4.82. Dayon, mawala na dayon tong negative. So, log H plus na lang. So, na-solve na imo hang negative nga problem. Next na problem na nimo i-solve is your how to remove your log. Right? So, sa mathematics gali, kung gusto nimo remove ang log na siya, erase to the power of 10 na na nimo. So, muna siya nga, gi-raise to the power of 10, nimo na silang kay 10 raised to the power of log 1 is actually equal to 1. So, 1 times H plus, so H plus na lang tayo ang nabilin. And if you're going to input this one, you calculate 10 raised to the power of negative 4.2, your answer would be 1.5 times 10 to the negative 5 molar, which is the H plus concentration. So, nanakay, then the H plus concentration nga imong na-calculate is 1.5 times 10 to the negative 5 molar. And na rin ko follow up nga question diri nga walay labot sa problem. What is the POH? So you may actually use this formula, pH plus POH is equal to 14. Dayon, since POH ang ipangita, so ibalhin mo ng pH sa kanang pH parang diri sa pikas. Diba? So, 14 minus pH, anong minus? Kay positive man yung ibalin mo sa pikas, mahimo siyang negative. So, POH minus is equal to 14 minus 4.82 to 4.82 is the pH of your rainwater. So, imong POH is 9.8. 18.
So that's how you're going to calculate your H plus concentration and your POH if you are given a pH nga kuan. Tagang pH, ano lang. Question. None, ma'am. Okay, move na ko. Sure mo? So, humulat ta diri sa inyohang how to calculate the pH, POH, and sa to pasabot atong KW, then unsay pasabot if ang inyong solution is neutral, acidic, o basic. Now, let's move on to the relative strengths of your acids and bases. So, ganit last time, gi-define na to what is acid and what is a base. Diri nga part na po dayon is we were going to differentiate between a strong acid and a weak acid. So, naansa may ilang kalahian duha. So, acids can either be strong electrolytes or weak electrolytes. And also, strong acids completely break up into their ions. So, muna ang difference nilang duha. So, if you're going to talk about strong acids, so like for instance, your HCl, so if hindi mo na siya ipabubangon or dissociate, completely dissociated na siya. So, mahimo na siyang H plus o Cl minus. And take note that the arrow is forward lang permite. So, meaning to say, dili reversible ang reaction. So, kung mabungkag na yung strong acid, bungkag na yun na sila nga, mahimo na silang ion nga H plus o Cl minus. Whereas, kung wingan taong mga weak acid, only partially break up into their ion form. So, take na tanawa nga linyo na yung arrow. Reversible ang iyang arrow. So, pwede kung kani siya, imong i-break up pahimong H plus o kani, pwede po dahil nga kani mong H plus o kani si acetate is mo form siya balik ani. So move on siya bang bali-bali. Pwede siya forward, pwede po siya backward ang reaction. And ang moabot na lang kung may nga equilibrium, it means to say nga wala na reaction na kahitabo. So mo na siya difference sa inyong strong and weak acid. So natay mga kandere unom ka buok nga strong acids like HCl, HBr, HI, and your HNO3, H2SO4, sulfuric acid, and HCl4 or your perchloric acid. So these are actually the 6 strong acids. So tanan dayon nga dili mabilong aning 6 ka buok nga strong acids is mabilong na sa mga weak acids. So, timanan ninyo HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, and HClO4. Mga strong acid na sila. The rest na dayon nga dili maapil diri is mga weak acid. So, anong gina-emphasize man ako ni class? Because the calculation for the pH of your strong acid is different from the weak acid. So, inyong strong acid, pwede na mo diretso o pH is equal to negative log H plus concentration if you're going to calculate the pH. But sa weak acid, you cannot use that formula. You need to use a different way on how to calculate the H plus. Ay padayon mo makakalculate sa iyahang pH. So, mani siya ang strong and weak acids nga example. So, strong acid, emphasize gid diri nga forward rapidamente if ma-dissociate sila, dili na gid sila mabalik into its inani nga form. Whereas uric acid, so reversible ang reaction, pwede like for instance sa HF, so kung imo na siya ipa-dissociate into H plus at fluoride ion, kani sa H plus at fluoride ion, pwede pa na sila mahimo nga HF. So mo ni siya akong gusto emphasize, and especially if we are going to compare the strong acid and the weak acids. For the strong acid, the example natin sa HCl, and your weak acid is your HF. So tanaan kanina akong gusto emphasize nga part. Kani siya nga graph. Tanawan ninyo. For both actually strong acid and weak acid will achieve equilibrium. But at equilibrium, tanawa ang difference the strong of the weak acid. So, like for instance, sa HCl. So, naka-8 mo ni ang amount sa imong HCl. Mo na concentration sa imong HCl. So, pag dissociate nila at equilibrium, ang amount sa imong H plus will actually equal to your amount sa imong HCl minus. Kaya pares magiging sila. Kung pilay mabungkag sa imong HCl, pilay concentration sa H plus, mabunay concentration sa imong Cl minus. But take note, tanawa gali ang concentration, ay, tanawa gali ninyo ang
amount na HCl. HCl is pareha ra sa amount sa imong H plus o Cl minus. So kung pila yung amount sa imong HCl dire, like for instance 1.0 molar, mao pud na yung amount sa imong H plus 1.0 molar for strong acids. But tanawa gali ninyo ang mga weak acids. Sa first instance kani sa HF. Mo ni ang concentration or amount sa inyong HF, pag breakdown nila, pag dissociate nila at equilibrium, ga-exist pa si HF, dayon ang concentration ni H plus og ni fluoride ion is layo ra kayo kaysa imuhang original nga gikan sa HF. Diba? Tanawang HCl dire. Ang HCl completely dissociate so pareha ra ang concentration sa H plus ug Cl minus but sa your weak acid dili sila pareha. Mao na siya dahilan nga dili ka pwede sa kung mo-calculate kag hydrogen ion concentration for your weak acid, you cannot use directly the pH is equal to negative log H plus concentration. So you need to use a different route to calculate the H plus concentration. I have pa din ka calculate sa iyahang pH. Na question? Hello, ulit na. So, mag-next ako. Wala, ma'am. Wala pa akong tala. Okay. So, move na dahil ko dire sa kaning. The same ra gihapon nga principle ang gina-apply sa strong base and weak bases. So, ang sa bases lang is, ang imong tanawon is, sa acid is H plus man imong tanawon, di ba? H plus. So, ang base is, ang imong tanawon is your OH minus or your hydroxide. And for strong bases, irreversible gihapon ang reaction. Whereas your weak bases is, the reaction is reversible. Mura na sila duha, dahil both actually will achieve equilibrium. And in terms of concentration, the same ra gihapon. Kung pilay concentration, like for instance, kung pilay concentration sa imong NaH, like for instance 1.0 molar, the concentration of your OH minus sa inyong product na side is 1.0 molar gihapon. But for your NH3, there is like for instance sa NH3 sa imong mga weak base, kung 0.0 ang concentration sa imong NH3, unknown pa ang concentration sa imong OH minus. Okay, sa ilahang solution, tulo pa man ang mo exist ana, napagyapon na siya NH3, NH4 plus og OH minus. So mo ni siya ang unong kabuok nga strong bases nga inyong i-familiarize or memorize para dili na para simple lang ang buhay. So sodium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide o barium hydroxide. So kani sila ang mga strong base. The rest na dayon nga dili maapil diri are mga weak bases na dayon na sila. So like for instance, magnesium hydroxide, zinc hydroxide, cobalt hydroxide, lanthanum hydroxide, o ammonia, and mga organic amines. So, mga weak base na sila. So, kani, pwede mo magamit o pag-calculate sa pH. First is, gamit mo katong POH. Ay, dahil mo gamit mo pH plus POH is equal to 14. Dire, no, you cannot. Dili mo pwede magamit atong pH. Ay, POH, negative log. OH minus. So, di ka ni siya, dili ninyo pwede gamiton sa mga weak bases. So, mangita mo glain ways on how to calculate the OH minus concentration sa mga weak bases ay dahil mo mag-calculate sa yahang POH. Dayon, gamiton ninyo ni siya nga formula para ma-calculate mo sa inyohang pH. So, muna siya ang mga examples for strong bases and weak bases. So, say, for mga strong bases, irreversible ang reaction if ma-dissociate. If ang weak basis is reversible if you're going to dissociate it with water. So, mali siya ang summary for strong acids and base. So, strong acids, katong unong kabuok, this one, and this is your strong bases. Now, everything else that is a proton donor acceptor is a weak acid and a weak base. So, muna siya nga, primero ani nga kuan is gitudlon tagid mo on how to differentiate kinsay base o kinsay acid. Diba? Kung mingon galita og proton donor, kinsa wala sila?
Very cool daw tabi. Kung mayon tag proton donor kinsa man ni sila, acid base. Acid, ma'am. Acid, ma'am. Acid. Dayon ang acceptor is your Base, ma'am. Basis. okay. That's good. May nakadumdum na mo. So, na tayo example diri on how to calculate the pH of first nga problem is your 1.0 times 10 to the negative 3 molar HCl solution. Is it a strong acid or weak acid? Sabi ni sila, si HCl. Strong ni siya, weak. Wait, ma'am. Sure? Strong. It's actually strong. Ano man? Tanaw gali diri. Ang concentration sa imong HCl is 1.0 times 10 to the negative 3 molar. Pagka-dissociate niya, ang concentration sa imong H plus is the same ra gihapon. 1.0 times 10 to the negative 3 molar. Diba? Ang ingon ko ganina kung mga strong acid is mga strong electrolyte na sila so completely dissociate. Kung insay concentration sa imong HCl, mo po na concentration sa imong H plus. So pwede na lang ka maggamit ang formula nga pH is equal to negative log 1.0 times 10 to the negative 3. So ang pH na calculate nila is 3.0. So this is actually HCl is a strong acid. How about example number 2? 0.020 molar barium hydroxide solution. Basic, Weak, ma'am. ma'am. Ay, weak, ma'am. Weak. Are you sure? So, it's actually a strong base, but ganun makaingon mo og weak kay tungod kay na-double siya dire. Na-double na siya kay pag dissociate ni barium hydroxide, dapat inyo ba na siya i-consider if balance ba ang reaction or dili. Diba sa imong barium hydroxide na kay duha ka OH, so ma-dissociate na siya, duha gyapon imuhang ma-form kay duha man dito sa imuhang barium hydroxide. Dayon, barium 2 plus nimo. So, kung ang concentration sa barium hydroxide is 0.02 mol, imo na siyang i-times og 2 kay tungod duha man gud imuhang hydroxide ion. Mo na nahimo siyang 0.04 molar. So, kung mo na imuhang concentration sa imong hydroxide ion, proceed na dayon ka to calculate your POH. Dayon, negative log of 0.04 T is equal to 1.40. But since ang ipangita diri is your pH man, so you need to calculate the pH dayon using the formula pH plus POH is equal to 14. Imo na siyang i-rearrange para makuan, i-rearrange siya nimo, so mahimo na siya inani. pH is equal to 14 minus POH. So, ang answer nimo is 12.60. So, say pasabot ani above 7. So, it is actually basic. This one is acidic. May question? So, take note class ha, if base gali ang gihatag, dayon pangayoon mo og pH mo, agi pagid mo ana perminti og POH. Kung acid lang siya, di pa kayo pH, kanina diretso inyo ang gamiton yung formula. Makakuha na mo sa pH. But since basic ang base ang gihatag sa inyo ha, lagi pangayo sa inyo is pH, muagi pagid mo perminti sa POH, ay ha mo maka-arrive sa inyo ha pH. Gets? So, next. Yes, ma'am. Amo ni siya ang relative strength sa inyong acid-base pairs. Diba? Acid, i-recall natin sa inyong conjugate acid-base. Manimong acid, dahil na siya permittive pares nga conjugate base. Na kay base, dahil na siya permittive pares nga conjugate acids. Dahil, kung naa kay very strong acid or base, ang imong pares na mga conjugate is very weak. Then strong, weak, kung weak imong acid or base, ang imong conjugate bases ana is or acids is strong. Then kung grabe ka weak imong acid or base, grabe po na ka strong iyahang conjugate nga pares. So the strong acid lose protons readily, so weak conjugate bases ilahang pares. Then weak acid do not lose proton readily, so strong conjugates ilahang pares ana niya.
So, muna siya ang mga relative strengths of conjugate acid-base pairs. Ninyo? Right, dili na po dayon ta sa how strong or how weak an acid. So, di ba? Naano tayo strong acid ug na tayo weak acid. But how to differentiate them? If dili mo ka memorize atong unong kabuok akong ihatag na, kato sila is strong acid or strong base. So, ang one other way to determine whether this acid is strong or weak is by knowing the Ka or acid or the Ka or ginatawag na to og acid ionization constant. And acid ionization constant is ana siya general formula nga inani. It's actually the product over reactants. So mo ni siya di ba? If you have an acid, but weak acid especially is if imo na siyang ipa-dissociate, may mo na siyang H plus o A minus. So balik ko na ko ganina. For your what kung strong man gud ang acid, ang imuhang Ka ana for it's a HCl, imo na siyang ipa-dissociate H plus plus Cl minus. So ang imuhang Ka ana nga value is mahulog ra nga Ka is equal to H plus Cl minus. Kani siya dili na nimo siya ikuan kay mo consider as equal to 1 man na siya. 1 man na dira. So pwede na nimo siya isulat as H plus Cl minus for strong acid. But since dili man equal ang concentration sa imuhang weak acid, like for kani ka weak acid, kung pili concentration ani niya kay dili man mag-equal sa imuhang H plus, so kinahanglan gid mo i-consider tanan iyang kwan. Mo na nga imuhang Ka value is product over reactant or sa inyong general formula, H plus times A minus concentration divided by weak acid or your HA. So, kani siya, kinatawag na to og acid ionization constant. Sa acid ionization constant, mo determine na siya if ang imuhang acid is strong ba na siya or weak. So, muna siya, tanawan ninyo. Then natin the general rule, if your Ka is larger, it means to say your acid is actually strong. So, tanawon na to dire sa kanang inyong table. Tanawon gali ninyo ni mga strong acid. So, very large ang ilahang Ka values. But, the rest na dayon dire, mo na sila ang mga weak acid. So, tanawan yung gamay kayo ilahang Ka values. So, smaller Ka, it means to say they are weaker acid. So, muna siya, the value of Ka is very large for strong acid and moderate for small for weak acid. So your Ka, if increasing, itaas mo ang Ka, it means to say your acid strength is also increases. So kung imo na siyang ipa-dissociate, especially dagko kasi ng Ka, dissociate completely gina sila. Pero kung mga weak acid gali, magagmay mo na sila Ka, sa to pa, kung imo na sila ipa-dissociate, dili na sila basta-basta ma-dissociate completely. Reversible ang ilahang kuan. Tulo ka species ang ma-occur ana nila. So, mo sila ang mga ionization constants of your weak acids and at 25 degree Celsius. So, if the temperature changes, your Ka value will also change. Mo na siya, gina-emphasize yun kada sagaran sa mga examples sa Ka values nga, indicate yun ang temperature. So, nanadentay, example nga problem diri. Calculate the pH of a 0.036 molar HNO2 na siya Ka value nga 4.5 times 10 to the negative 4 na solution. Is it a strong acid or a weak acid? Hello? Oh, you're still here? Strong na siya, weak? Weak, ma'am. Yes, it's actually weak. Kaya recall na to. Basta na Ka value gali nga gamay kayo, it means to say nga mga weak acid na sila. And if recall pa yun ninyo itong unong kabuo pa strong acid, di ba? Ang unong kabuo strong acid is HCl, HBr, HI, isa ba to? HNO3, H2SO4, og CHClO4. Diba? Mo sila unong kabuok ka strong acid. The rest sa dahil nga dili mabilong ani unong kabuok kay mga
weak acid na sila. And also one way to determine if it's weak acid, if tagaan ga weak acid or strong acid, kung tagaan gali mong Ka, pasabutan na mga weak acid na sila. So kung weak acid, lahi na siya og ways on how to calculate the concentration of your H+. Dahil pa rin ka makalculate sa inyong pH. For weak acid, mogamit na mo ang technique na ginatawag na tuog ICE or initial change and equilibrium. So, but first, dapat kabalo mong mapag-dissociate sa inyong weak acid. So, for instance, mo na inyong weak acid, kung ino na siya i-dissociate, so mabulag na siya into H+ og NO2 minus. But in reality, sa solution ni mo ana, nakay tulo ka major species. Nakay H+, NO2 minus og mga na-remain nga wala na dissociate ka HNO2. So muna siya sulod sa imuhang solution. Dayon, kung imo isulat imuhang Ka ana, and take note Ka is actually product over reactant. So kani imuhang product, mao dayon ni imuhang reactant. So, since mo yung product, so imong Ka, ana nga formula is H+, Ka is equal to H+ times NO2 minus divided by HNO2. So, mo ni siya imuhang Ka nga formula. And what is ICE? So, ang ICE is the initial change of equilibrium. Malit ka. Mamalihog ko off sa mic. So, this is how you're going to calculate the H+ concentration. Then later, makakalculate sa inyong pH. So, first is that, isulat sa ninyo na inyong equation. This is the kanang Okay, okay. states. Kinsa man ang gastorya na palihog na inform sa iya nga ipakuan. Pa-mute iyang mic. So, sa initial, so your initial, it means to say ang initial is wala pa na-dissociate imong weak acid or yung HNO2. So intact pa iyahang concentration ano. Mo na siya gibutang na siya diri nga 0.03 molar na sila. Dayon diri sa iyang kung ganong 00 man sila, ganong 00 man siya. It's because wala pa ni sila na-dissociate. Education nurse kita. Ah. Miss Garcia, can you please mute your mic? So, kami na mo. So, sa initial ninyo, this is how going to calculate the H+ concentration. And H+ concentration ay kung makuha na ninyo na siya, makuha na po dahil ninyo yung pH. So, dili mo siya, since weak acid mo, dili mo pwede mag-calculate diretso using the pH is equal to negative log of H+. Dili na siya pwede kung weak acid or weak base ang inyong problema. So, ayaw mo makakalculate sa pH na you need to first calculate the original concentration of your H+. So, kinahanglan mo gamit og ICE. So, first, ang initial, so ang initial is the concentration na siya at which your HNO2 or your weak acid is wala pa na-dissociate. So, 0.036. Dayon, mapag-dissociate niya. So, since wala pa man na-dissociate sa initial, so ang concentration sa imo H+ o NO2 minus is 0, pa. So, wala man siya na-dissociate dira. Then, kung mayroon tag-change is, diri na dayon ang time na na-dissociate na naugsugod inyohang HNO2. I mean to say, inyo na siyang ibutang dira sa inyohang solution para ma-dissociate. So, nganong minus x, kay wala man kakabalo kung pilay na dissociate. So, nganong minusan ni mong x, kay pilay mabugmak ma-dissociate ana niya. Dayon nganong plus x o plus x na dire, it is because ma-form, ma-dissociate ang HNO2, nadan kay ma-form ana nga H+ o NO2 minus, mo na nga positive x na sila dira o positive x. Nganong x man, kay di mo kabalo kung pilay sakto gyud nga concentration. So, for equilibrium, it means ngayon galit ang equilibrium, wala na reaction na hitabuan niya. So, muna na siya imuhang makita sa imuhang solution. So, imo na lang na dahil siyang i-1. So, ang 0.036 minusan nimo sa x. Dayon, carry down na nimo ng x dira, kayo 0 pa man na sila dira nga sa initial nimo. So, unsaon dayon na sunod. So, muna dahil siya mahitabo. So, na kay values.
nga 0.036 minus x, then x og x. So baligon na ako nga mo ni imong formula sa imong KA. So mahitabuan na siya is that kung pilay value sa imong HNO2, pilay value sa imong H plus, o pilay value sa imong NO2 minus, mo po na imong i-input dara sa imong KA. So imong KA dito, di ba? Atong KA is 4.5 mo na tong KA. 4.5 times 10 to negative 4. So, imong buhaton na ako. Ako na siya isulat. Mahimo siya 4.5 times 10 to the negative 4 is equal to, your H plus nimo is x. Dayon, your NO2 minus is x divided by HNO2, which is this one. 0.036 minus x. So, muna siya inyong KA. Solve for x na dayon mo. And take note for as weak acids, ang x is equivalent to H plus concentration. For acid na siya ha. Acidic condition. Pero kung basic gali, your x is actually equal to OH minus. Kung makuha na ninyo ng concentration sa H plus or OH minus, ay pa na mo makalculate, proceed for your pH. So, saan man dayon na siya? So, muna siya, di ba? Then, x times x is equal to x squared. Dayon, remain, pabili na siya. So, para solve for x na siya, imo na siyang i-crisscross dira para maka-form ka og sa imo ma-form ana. Pag crisscross nimo, so pag crisscross nimo sa nahitabo si 4.5 times 10 to the negative 4 times 0.036 minus x is equal to x squared. It's distribute dahil nimo na siya dire para makuha nimo ni siya nga sa imo makuha nga value. So, mahitabuan is 4.5 times 10 to the negative 4 times 0.036 is pili value ano niya? 1.62 times 10 to the negative 5. Dayon, minus 4.5 times 10 to the negative 4, x is equal to x squared. Then, kung imo na siya imong i-convert ang quadratic, mahimo na siya x squared. Dayon, sa sunod, positive 4. Kaya kung imo na siya ibalhin sa negative 4.5 times 10 to the negative 4 is because may na siya positive 4.5 times 10 to the negative 4. Dayon, kung imo na siyang ibalhin sa pikas, may na siyang negative. So, 1.62 times 10 to the negative 5 is equal to 0. So, muna na siya dayon ni siya nga value nimo. Gamit na dayon ka aning quadratic equation to solve for your x. So, kanay mo na imong ax squared, then kani your bx, then this one is your c. So, i-input ra na nimo mga values diri sa imong quadratic equation. So, mo na siya nahitabo. And take note to calculate this one. So, unahon yun mo nag-solve din diri sa tunga. Ayaw pa din mo na siya dire. Ayaw pa din mo na siya i-divide ani. And also, for your answer, you should choose the positive nga answer, dili ang negative. So, kani siya, imo na imuhang x. And take note, x is equivalent to h plus. So, muna siya imuhang h plus na concentration. 3.8 times 10 to the negative 3 molar. So, kung imo na siyang in-negative log, your pH sa inyong weak acid is actually 2.42 nga pH. Na question? So, that's how you're going to calculate your H. Okay? Kita to. Ma'am, anong kuan, ma'am? Anong ang H plus man ang atong i-pick, ma'am, over sa HO negative? If you check sa atong kuan, it is actually an acid. Dili siya a basic. Ay, okay. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Right? So, H plus na siya. So, H plus man, kung acid ka, H plus gini mong makuan. Kung base ka, OH minus. Since the question is HNO2, which is an acid, anong acid man siya? Kaya kung ibo ni siya ipa-dissociate mo, donate man siya og H plus, di ba? Yes, ma'am. Okay. So, muna siya, ano H plus.
Another question. But if muna siya nga gitudloan tagid mo unsaon pag-differentiate between acid and a base. Kay kung na may problem nga di mo kabalo acid ug base na siya, tanawon na ninyo sa iyahang ipa-dissociate na ninyo sa iyang reaction. Kung produce ganin siyang H+, it means to say acid na siya. Kung produce siya OH-, it means to say base na siya. So kung kabalo mo nga acid siya, so H+ gid inyuhang X pag solve. Kung base na siya, OH gid na permente inyuhang i-solve. Gets? Yes, ma'am. Okay. So, padayon ta, napatay 10 minutes. So, the same ra gihapon actually ang i-apply nato for a strong base, but instead mogamit ra ta og Kb. Nara siya, Kb lang siya. Then this is your general formula, BH times OH minus, so tanawagan ninyo emphasize on OH minus ang naa sa base. Then i-divide mo siya sa base. So muna siya to ang gitawag nga base ionization constant. So the same ra gyapon relationship sa Kb in terms of strong ba na siya or weak base ba na siya. So kung dako kag Kb, it means to say that it is actually a strong base. And small kag Kb, weak ang imuhang base nga values. Kung dili ka ka-memorize sa itong unom kabuok nga akong gihatag sa inyo nga mga strong base, so ang one way niyo para ma-determine ang solution ang isa ka problem o weak base mo na siya strong base is by checking the Kb nga values. So if the Kb is increased, taas, your base strength also increases. Meaning to say, if taas kay kag Kb dara, pag dissociate na, completely dissociate kid na sila. But if weak kay kag Kb, dili na sila completely reversible ang reaction nila. So mo ni siya ang mga base strength sa inyong Kb. Mga example niya sa ethylamine, methylamine, ammonia, pyridine, aniline, and caffeine. And take note, gagmay kay sila Kb. So kanina sila is actually a very mga weak bases ni sila. Ay gagmay kay value sa Kb. So na rin tayo problem there is for your Kb. The same ganina is ay mogamit gyapon tag IC but H+ lang to siya kani is the problem is OH minus inyong pangitaon. And this is the Kb nga kuan. Kb is also product of reactant. So this is your product and this is your reactant. And take note ganun wala na naapil si water dira because water is equal to 1 na siya. So muna na siya nga NH, dili po na siya basa-basa ma-dissociate na si water. So munang 1 na siya, munang NH3 na lang diri ang nabilin, wala na yung water kay 1 naman iyahang value ni water dira. And if you're going to dissociate it, muna ang mugawa sa inyo ang in reality sa sing solution, tulo ka buok ka species na makita ninyo, H4+, OH- og NH3+. So natay initial og natay Kb. So first is we have the information to find the OH, then we can use OH to find the pH. So and take note class, para dili na magusto mo, di na bitaw lisod bitaw kayo nga mugamit pa mo quadratic equation to calculate the OH the concentration. So you can actually neglect the X if and only if the initial concentration of your acid or base divided by sa iyahang Kb or Ka value is greater than 400, pwede na nato na i-neglect sa X para dili na mo agi og quadratic equation. So, but first, ato sa i-set up inyong ICE. So, muna siya, inyong dissociation sa inyong NH3. And initial change yung equilibrium sa inyong initial is ang concentration sa inyong NH3 na wala pa na-dissociate, wala pa nabungkag sa 0.40. Dahil since wala pa masyadong nabungkag, so wala pa kayo ma-form NH4+ o OH-, so 0,0 pa na sila dira. Dayon sa change, sugod na sila kabungkag, but dili man kakabalo kung pili mabungkag nga NH3 or ma-dissociate NH3 mo nang -X na sa diri. Dayon positive X kay di mo kakabalo pili ma-form NH4+ o OH-. So sa equilibrium wala na reaction metabo, so 0.40 minus X og XX. And take note nga pwede nimo na siya i-neglect ang X para dili na kamo ang quadratic equation by check kana imo i-consider. Kanang initial nimo concentration meaning to say 0.40 divided by Kb nga 1.8 times 10 to the -5. Kung greater than 400 gali na siya, pwede na nimo na i-neglect sa X. So na siya neglect sa X. So instead nga inani imuhang formula, pwede na lang ka makastorat og inani. Dili na ka mo gamit og
quadratic. So kung imo na siyang isulat, mahimo na siyang 1.8 times 10 to the negative 5 is equal to x squared over 0.40. So imo na siyang i-quadra para makuha nimo ang solve for x. So x squared is equal to 1.8 times 10 to the negative 5 times 0.40. So muna siya yung answer. Muna siya ang answer nimo. Then how to remove the square, di ba? So imo na siyang i-square root both side. So pag square root both sides na x ang nabilin, so square root of 7.2 times 10 to the negative 6. So answer nimo is x is equal to 2.7 times 10 to the negative 3 molar. And take note ha, nga, since base man OH minus man, so ang imuhang value nakuha is for the OH minus. So ang OH minus is equal to 2.7 times 10 to the negative 3 molar. So saan dahil na, so sila na kay value, you can now then, by getting the POH, so negative POH is equal to negative love of 2.7 times 10 to the negative 3. So ang value nimo is 2.57. Ay ha, padayon ka mga calculate sa imuhang pH using this formula. Diba? So kani siya nga formula. So muna siya imuhang POH. Then given sa man na siya anong 1114 mo siya, ang nahitabuan na is, na mo siyang pH is equal to 14.00 minus 2.57 is equal to 11.43. So that's how are you going to calculate the pH if you are given a basic nga problem or a base na problem. Question. None, ma'am. Sure na. So we can actually also uh, determine the relationship of your Ka and Kb. So, di ba, sa ato ang this is reaction sa imong weak acid or Ka is HA, pa-dissociate mo ito H plus and A minus, and your base is A, which is basic plus water, mahimo siya, kahimo kang OH minus o H day. Kung imo na silang kwantanan, so you can actually cancel mga pareha og mga species like for HA, pwede mo na siya cancel at the picas, cancel, pwede cancel. So, ang nabili na lang dayon is your water nga ma-dissociate into H plus o OH minus, which is equivalent to KW. So, pwede nimo ma-determine ang relationship sa K o KB by KW. So, KW is equal to Ka times KB. So, muna siya na ilahang relationship. And for your KW, Ka, and KB summary, so your Ka is this is your formula, your KB. Then remember your KW, which your KW is equal to 1.0 times 10 to the negative 14. But these are only applicable at 25 degrees Celsius. So if you're going to rearrange the KW is equal to Ka times KB, you can actually calculate the Ka if gihatag sa inyo ang KW o KB, or makalculate nimo ang KB if gihatag sa inyo ang KW o Ka. So, muna siya ang mga ionization constant of some weak bases and their conjugate acid at 25 degree Celsius. So, tanawan ninyo ang KB and Ka. Dahil na ay problem diri to solve for KB. So the Ka for formic acid is 1.7 times 10 to the negative 4. What is the KB for? Formate. So this is the formate. So na siya. So using the formula KW is equal to KB times Ka. And i-rearrange niyo muna para ma-solve niyo ang KB. So 1.0 times 10 to the negative 14, which is the KW. And this is your Ka. So makakakalculate na mo sa inyong KB. So, makuha ninyo ang relationship sa KB o Ka o KW. So, wala na question. So, next meeting, diretso na dayon ta sa kaninga topic, common ion effect. Sa Friday, itong Friday, online, gihapon na itong klase. May question? And if mahuman nato ni siya nga topic, mag-quiz na po dayon ta by Monday. Ano lang. May question? Inyong assignment, ipasa ninyo sa itong face-to-face na klase ha. Wala na may question, class? None, Wala na. ma'am.
Okay, so that's it for today. Thank you for your time. Ay, sa day kay magpasalig og attendance. Ay, automatic naman din siya og check. Sige, thank you for your time. God bless. You may leave the meeting na. Klase ta Thank you, Friday ma'am. na. Online gyapon. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ang present may wala lang signal.